سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكونكم كما تكونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا نفس وكفنا أزيو أقداس حبريتا ناي دقا حيلتات ناي وطاي حيلتات كالوت هقرات أبعد دخا سلام كم تقولكا ويكا شقركا كفتحو خان تمتيوم انتاي كقات مخل أبرحوق عالم ديكوني أب قربيتنا يمن زقاتمي أزيو زقرن فتسامه رينا سلازا أبزا فيديو زيا انتاي يقاتيمو ما أسي جميرو من يوم تساتفتي أب كما يكونتات هلا مغنياتو إذا كونتاتنا يمن أبانا بقليلو كجبر زخل سلسخونة أزيوم قريبتنا ترايد يكونس جيوبوليتيكس كمدما استراتيجيك لوكيشن ناتهم كم ناتنا نعنا زم مساسات سلسخونة سلسا فيديو زيا نفس وكفسب كسامودا تخكتلا بزح عينات حبريتا هنركبنا لايك جبروا تخطات الوايب لكم مجمريا بزعبا تقداي هايلايت كبكم مجمريا انتاينا نزارب زلنا نرأي Palestine, but do you know anything about Yemen? 377,000 people have died in Yemen the last 10 years. That is many times more than Israel-Palestine. Of course you didn't know. Nobody cares about Yemen. More than 4 million displaced people and more than 20 million people in dire need of humanitarian aid. ኣብ የመን ዘካይድ ዝግበር ዘሎ ኣስካሕ ካይ ሓትሕዳዊ ኩናት ዝፅዋዕ እሞኻ ብዓለም ብፍጹም ቆላሕታ ዘይረክብ ልዕሊ 300,000 ሰባት መይቶም ጥራይ ዘይኮኑስ ዳርጋ 700 ዓመት እቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብ ኣደዳ ድርቅን ሞትን ሕማምን ጥሜትን በፂሑ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብመንፅር ካልኦት ኣብ ዩክሬን ከምኡውን ኣብ ፈለስጢን ዝካየድ ዓብ ሸፈነይ ዝረክብ ምዝ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ እዚ ድማ ውራይልካ ዝፅቃት ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ፅንዒልና ክንሪኦ ኢና አይናዩ ጠመተ ዝረክብ አይናይ ውጊ አይናይ ዕግርግር አይናይ ጥፋቲ ጠመተ ዝረክብ አይናይ ከጠመተ ዘይረክብ ኣብዛ ቪዲዮን ክሪኤና ስለዚህ እንከታተል 7 years of war, Yemen remains the world's worst humanitarian crisis. But what exactly is happening there? Yemen's civil war began in 2015 as a result of clashes between Yemeni government forces and the Houthis, who are an Iranian-backed rebel group that has controlled much of the north of the country since 1992. عبدحريت مرسيلنا أزياس هامريا عمق زبالة انتنات انهيلا هنرينا انتاي بلنا له التيب كوينات زي حدهاو كوينات اب كلتشن عسرت حمشتني جميرو عم منقطهم هوتيز بحالو كمون بإيران يدقو فيهم يلوم زخصصو اب سمين نايت هاجر كاب نوع زيس عنحو انصار تمنقستي زي منقستي خماز غوميو دحرتنا كلتشن انهيلا هنرينا كلتشن عسرت حدن استخايدة سلماو سلفي just highlight كبكم more detailed a little bit دحريت تماليسنا زي ستور من ريخ من لساينا زي فيديو The war in Yemen is the worst humanitarian situation in modern times. But what exactly is happening there? The war in Yemen began in 2014 after the 2011 Arab Spring protests escalated further. The Houthi militia, an Irani-backed rebel group that has controlled much of the north of the country since 1992, began to expand its offensive and eventually captured the capital, Sana'a, in 2015. This led Saudi Arabia and other Sunni Arab كلتشين عسرت حدا نايت عرب سبرينغ ويكا زوم هاجرات عرب بمنسايات اب تونيزيا استبقسي نات ديمقراطين كو قالسم جمهور جمريو شعونتي شعود نبره بريزيدنت اليومو كال غيروم كقصلو صنيهم جن مفعفع صنيو اب كلتشين 14 دما توم هوتي زبحالو ناي شي هايمانو زلو اب سمين نايت هاجر زقمتو كان بحدش مستي أنا قدم زنبرة بريزيدنت سراوي زنبرة مسو بحادم بمخان نتمنجست كتقوى جميرهم نقدميتنا متصود معنا تاسن عرس كتماون كقوى صروة قريبا ما قلتشن عسرت حمشتن قلتشن عسرت حمشتن سعودية سوني هايمانوت مسرد زخونت مالتيو مسكالوت سوني زكو دايزي إيران بزجيران تأتي أب قربيتي مغنياتكم تريوز اللهم كابتكارتا نوح دوب يمن نوح دوب مس سعودية يزلوها سلازي أبزن دحرمتيهم كشجرونيهم بزبل ناتا كوليشن ويكا زمدنا كتقوم جميرة الزمدنا زدما نمبزحتن هجرات نايز جالف ستيتس بحالا نإمارات نبحرين نقطر دحار دحيرو موت يوما كمون كالوت كم بحال قبطي بزحات هجرات زركبو حبرت بمقام نتمنقستي زنبرين عقود قف جميرهم سلازي بز جمرين قتلو in detailed was I highlighted كما يوم نيرم كرينا Arab countries to join the conflict alongside President Hadi.
كم زنريو زلنا اتن هجرات أبو الساتفة زلوا أزيم بزحاتين لبنان جبسي ولا السودان كمون سنغال وانت ساتف يا عايز بحال بتوجن نايتهم هوتيخا اتهم إيران كمون حزب الله زبحالو ناي فلسطين زركبو نساتفوا له دحيرو دما القاعده ون بوتالو وماوي بحال because the Saudis did not want an Iranian puppet state on their doorstep. As a result, the civil war increasingly became a proxy war between Iran and Saudi Arabia, which are fighting for religious and economic dominance. توجب بنصور امونغو ايرانن امونغو سعوديان يخين زلو مخنياتو ايران مسرت نايتي ويكا تاز حيرت هاجر ناي شعا هايمانوت مسلمنا زغطلو كونو خلو اتيوم سوني سعوديا سعوديا عندها سعوديا زلو بزبط حزبون زلو سوني دما ابولو سلازي اب يمن كلتيوم سلازلو ببوغنم بروكسي ورويكا بتزامادي بمعدو خينوم زقبرو وجينا نرنيرنا سو مجمريا حجي اب ديتيلد من يوم تمني وص حالتات ساتفون رين اب هيوتنا سوربه تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندلنتو خينا لزن سلسته نتنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات انت بانك زغلغل زلو نعخان خغلغل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزغن فليت كان على ليخان بوحس من قد تخغبرن تخيلكا اتزبلصيو قصر خلته دعر سراح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمك كازفل نصباح من قد عوض كونه كازفل كلتات نختمعبل مصحف من باديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بغباردو غزيخا تتقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا كغزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفلالي كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وسدوا برغست ما تقمكم يخل in Yemen. حجي more detailed strategic actors abtزلو تقلص لنا حصر فيديو قريب لغو نسمع اياه. The world's poorest country. Foreign powers have taken sides among the warring parties and thousands have been killed in the chaos the UN describes as the world's worst humanitarian crisis. بيوين تزخف وق كابناي سوريا زقدد كباب فلسطين زلو زقدد كباب يوكرين زلو زقدد وق بزح انوز وردو زلو دماي. The first spark of the conflict emerged during the Arab uprisings in 2011, when Yemenis protested the country's long-time ruling president, Ali Abdullah Saleh, criticized for causing widespread unemployment and government corruption. كم زبلنا يوم مجمري أبكتشن عصرت حدا كم تكالوت عرب سبرينغ مسؤوم زجمري نتشعوز نبري بريزيدنت دما اليوم مبوي زجمر تكونتات. One of the biggest protests came from a politically motivated Shia rebel group called the Houthis, which had been at war with the Saleh government for years. تقندي نايت شعوع قرقر بمسار بتم هوتي زبحالو عليت كم دما ناي شعا تقتلت زخونم بأوميو تجميرو يزبلنا زلو سلازي تنا هيمانوت مفعفح كاب نوح زنبرو مش عستا مسارتها يكونن. Saleh was toppled and forced to hand over his position to this guy, Abdurrabbu Mansour Hadi, his former vice president, who's since been running the government. Then things got complicated. A UN-sponsored national dialogue was established to address the future of the country. أبكتشن عصر سلستن بيوين استمغارحي ناي ممغراح ناي سلطانن فدرال ستيتسن قيمن مالتيو أبزد ما يتي مفللاي نبرت أزمت. And a new federal system was agreed on, but tensions flared again when a proposal was made to divide Yemen into 6 federal regions. The Houthis and a southern separatist movement called the Hirak objected to the proposal, saying it was undermining their own distinct interests and national vision. The Hadi government, which seemed like the best solution at the time, wasn't able to maintain order, and groups like Al-Qaeda in the Arabian Peninsula and Daesh took advantage of the political instability across the country. In the meantime, the Houthis were also making territorial gains but lacked military power. Their next move came as a surprise. They turned to Saleh, their once sworn enemy, knowing that he still had military forces loyal to him. أبزياغن رأيوات مكيارتهم حوثي نتي قدم زنبرة بريزيدنت صالح زعلي وسوم يمنيرهم أبكتشن عصرت 4 جن كسفع فحوس لزدليو وتهدروا عقمد ما دروت لزنبرة سلزي نبرهم مصالح كعرقو جميرهم مغنياتو اتمنقست بتمخطلو سلزنبرة سلزم الزخينهم بزوح تقتلتن سراويتن سلزنبروتي بريزيدنت نبر صالح موسو بمغرح بحادو خينهم وتهدروا عقم حيزهم نوش تقصقص جميرهم أبزيات جمر تاقلس مالتي. And Saleh saw this as an opportunity to regain his title, so the two sides collaborated.
The Houthis took control of the capital Sana'a and began moving towards Aden, where President Hadi was located. He fled to Saudi Arabia after they seized the airport. Now, the Houthis' advancement was seen as a threat to Riyadh because it says Iran is backing the rebel group. التمبرت عنا تهوتي مس صلاح كوينوم صلاح سلطانو خجين كجبر ساتهم كاتسلوهم سلازن وشت نتاسنا حيزم عدن دبهال كتما مسقربو البريزنت شعو زنبري هادي من السعودية يخيد مالتيو بزيادة ما يتجمرتا متتتاو مالتيو قدميونا ينبرن مالتا يكونن جن بوك عز يجمر مالتيو. And sharing a long border means stronger Iranian influence could seep into the country. So Saudi Arabia responded to Hadi's pleas and formed a coalition. They set up an air and sea blockade. Then it launched an aerial campaign with the aim of driving the Houthis out and restoring the country's internationally recognized government. التي زقوم حبرت دما بحدا خوينوم برتع دبداب بمقبار بفلا بيكم زخونة الدبداب كنرينا نتم هوتي ندحريت كهادمو ويكليو كقبروهم فتينو مالتيو سنين لان رينا الزبل على المثيل كان حدا منقس وين حدا هاجر كتكير بفتان مبشعت جزي وصيتاو كم زي كونه بأمريكا جميرو مالتيو نرأيهج. Local observers in the Yemen Drar project say almost a third of the Saudi-led coalition airstrikes have targeted non-military zones, such as marketplaces, schools, hospitals, wedding ceremonies, and even funerals. In the meantime, the United States began carrying out التي دبداب بالسعودية زقبر زنبرة تعذبتهم زبلوه ناس أزغون تعذبتي حدا سلسيت ناتو أب سيفيلاو معلا يورد كم زنبرة زدما أب بيت مرتات أب هوسبيتالات سيفيلاو معلا زعلت تغرسي كمو إيوالا أمر عتات والناورد وزمالت نتهزبن متفاون زعلمة يمثل مالتيو هجي نا أمريكا متتاو كنرينا مالتيو. Funerals. In the meantime, the United States began carrying out its own campaign in Yemen. Not only was it supplying the Saudi-led coalition with billions of dollars worth of weapons, but also targeting Al-Qaeda and Daesh. By the end of 2017, the tables began to turn. Former President Saleh, who for months allied with the So, America نتن السعودية بسعودية زقومة كدان محقاس ترى يكون billions and billions باسوارن بلوجستيك ترى يكون بعلاون نفرت كينات جيرانتهم تيروريست ويكا قبر الشبراء اللوز بحال نبرو القاعدان كالوتن نعاتاتهم نمهرام أبو ناتا نفسو زخالي وفراون نيرو تساقا مجلس انهيلكم رأي وكما يجيرهم كما أغلواي جمرتها. Houthis offered to put an end to the fight with the Saudi-led coalition, but this move was seen as treacherous by the Houthis, and about 48 hours later, Saleh was found dead outside of Sana'a. The Houthis admitted to killing him. فاني حدو ماتي بريزنت صلاح ادنا يقرم بريزنت زنبره مستم هوتي دسرح زنبره مست منغستي زمدنا غيرو نتشجر كفتح مسفتنه توم هوتي كم كحدث سلازغوترو نتي بريزنت نبر قتيلو موت دربيس انا حلافنت وزلو اتناغر دما اسكليت قبر ماليسي برت مالك. The rebels were now being targeted from all sides, and most of Saleh's supporters became anti-Houthi. جي كله تسالاي ناي كله فعفعيلو زنبره نابتم ريبلس ويكاتهم هوتيز بحالو نابوم قصهم كقنعو يجمر مالتيو زياتهم كاتهم هوتيغا بإيران زدقفو إنان بالله. Meanwhile, the Hadi government was battling a new enemy, separatist forces in the south, backed militarily and financially by the United Arab Emirates. While the UAE is still part of the Saudi-led coalition, it is said to be continuing efforts to maintain a strategic foothold. UAE ويكا إمارات من السعودية أبتكي داون كوينوم نت منقستنا هايدي زبالت بريزنت كوينو زي قلنا برا منقستنا عقد قفزانيهم أمون قوتيهم UAE مالتيو بعد دبي إمارات مالتيو ناتهم ربحا حدا قال فنجالنا يمن وسيدو نات أقوات زدالتكال أم عبيلهم أنصارت منقستي على جميرو هنا بوتا يخاخ كوتس دلجلو كل نتاف دقتات بحر مالتيو نتي هنداوك يعنوس مالتيو سلازي رأي وتربحك ساب كندي كفال عليهم كم زغل حانت نورمال هاجر زنبر الدماء كتقريه لو زي تخل درجة كتكيد كلا رأي مالتيو. Hold in the south, crippling the once united campaign against the Houthis. But experts warn it's not just the UAE. All members of the coalition are pursuing their own agendas. الزيد ما UAE ترى يكونوا كم تقبر زلا كلنا هاجرات نناتن نحجز لنا نتي منقس يمن كنحجزينا لهم زاتو نناتهم ربحة أبتا هاجر يمن كسالتو تراي. Side of the conflict is said to have violated humanitarian and international law. Getting an accurate death toll is difficult. In 2017, the UN says at least 10,000 Yemenis had died, and to date, that number hasn't been updated.
More than 3 million people have been displaced, and millions of Yemenis trapped in the conflict are at dire risk of starvation. እዚ እቲ ኣብቲ ውሽጢ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ እቲ ታሪክ በቶም የመናውያን ክዝንቶ ከሎ ንስማ ሕጂ እዚ ናይ በዓል ስዑድያ ክንኣቱ ኢና ከነጥሕኖም ኢና ክብሉ ከለዉ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ነይሮም የመናውያን ኣብ ውግእ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኑ ድማ ሕጂ ክንሰሚዕና ፕሊዝ ላይ ግበርዎ ብዙሕ ክምህረና ስለ ዝኽእል እዚ It's been a quagmire, quicksand. They're seeking an exit strategy out of Yemen. It's been a quagmire, quicksand for them. Yemen has been Saudi's Vietnam. تايبل الله السعودية أخمد خلوا بغلطف نيمن كتزدلي ورا بحك هارمز خوليز مثلا نيرو لك كمتي أمريكا فيتنام سقطلته السعودية دما يمن كم فيتنام يتتكلم الله زلا ويتتكلم مع الله يبلا I remember at the beginning of the conflict, the Saudis were like, "We'll be in and out within a few weeks, destroy the Houthis, pick them out of Sana'a, and we'll get to celebrate victory by midsummer." That did not happen. To a lot of us in Yemen, when we heard those statements, we were laughing because this wasn't our first rodeo in Yemen. We've had multiple wars. السعودية بتكلتشين عصرت حمشن ناب يمن نتوكينات تعتقلا بناتهم مردادا أو اشتحت يرجزي ود عبيلهم نتم هوتي اليوم نتمنجس بوتوات حزم ربحوا مع وحزم كملوسو أو اشتوارع زود دايز مسلم نيرو نحنا يمناويان نزغن سمع خلنا قد نسحق نيرنا نترتر ديكون ناس نسحق كل نيرنا مخنياتو نعاتاتهم زي مسلمن نحنا يمناويان ناينوح عمتات وقت هاري تمكرو زلنا كم تزبلنا يوم كاب نوع عمتات كرحنتن كينات حتى زنبرامي ولا برتو انت زي نبرة لذي اب كينات كسب كندي حيالات معهم زوم كلهم هجرات يفلطوا بنيرهم كلهم دما سعراتي وريدوا معه من البات نتهجر كم زي تحوق يرو مخنب لغناجن كلاتهم سف زي بالسعراتي وريدوا. In just the past few decades, we've had the Egyptians come into Yemen and thinking they could score a victory and leave. We've had wars with Saudis across border wars in the past as well. And we've had internal civil wars. We know how long they can drag, and we know our capabilities. So when the Saudis said that, we were like, we're not just skeptical, we were laughing, honestly. And I remember being on TV back at the time and thinking, and it would be near impossible for the Saudis to just beat Yemen through an aerial bombardment campaign. And if they would try to push on the ground, they'd be slaughtered. Yemenis are excellent fighters. I don't mean to brag as a Yemeni, but we're really, really, really good fighters. And we know our terrain. So بحفشة سعودية يخون كلهم مستم مشاركتهم زنبرنا بيمن تزدلي وزنبر عود كرغبي كالون حجابي بتحلو كيناتن وقد من سعري كنا نكري أبز غربا وانات بستقبر معبالة اب 2023 انتهى لتكونتات مقدم نسمع حج معبالتات من غيران سعوديان زلخو بخمي يسالوا ولا كنرينا حج and how long زي كاب سكاي نيوز مت ريبورتي let's listen fighting who in Yemen and how long has it been going on for? Well, it's been going on for far too long, roughly about a decade. And it involves two main groups, a whole host of groups within Yemen, but two main groups. First, the Houthi rebels, who control large swathes of the north and are controlling 2/3 of the population, and they are funded, supported, and get help from Iran. من يوم حج بزوان زواجو زلون تيلنا كلتنت بسلسته نايت حزبي زقعاصر زلوتهم هوتيز بحالو بإيران زدقفو كونو خلو بتحاده بخاله كمان The يالو big regional powers in this area. The other main group is the internationally recognized government, which is supported by Saudi Arabia, the other main regional power here. And بتخالاي دما بتيس بانترناشنال كوميونيتي كمنجس زفلت بسعود عرب دما زدقف مستم دقف تعمالتيو التمنجسناي Yemen they have a coalition which is backed by UK, USA and the United Arab Emirates, and between all of those groups they are responsible for triggering one of the world's worst humanitarian disasters, and both sides have been accused of multiple war crimes. Well, it cannot be underestimated just ኣብቲ ሲቪላዊ ድማ ብኩሉ ወገን ይግፍዑ ወሪዱ እቲ ወይ እቲ ዘይኮነ ኩላቶም ተማው ዘለዉ ሰፍ ዘይብል ሲቪላዊ ዕንወት ከም ዘውረዱ እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ
ይንገረሉ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣናሊሲስ ክንርኢና የመን ከቅድሚ ሕጂ ከመይ ስለ ዝነበረት እዩ United Nations now thinks that the world's worst ongoing humanitarian crisis is in Yemen. But you'd have to be following the news really carefully to have heard that. The truth is, we never really hear about Yemen. Over the next week or so, I'd like to look at why that is and hopefully explain some of what's actually going on there. The first thing to know about Yemen is that it's in a very, very important neighborhood, on one of the world's most important ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ የመን እቲ ኩነታት ናይ የመን ብዓለም ደረጃ ኣቓልቦ ይረክብን እዩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ እቲ ጂኦፖለቲክስ እቲ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ወይ ከዓ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ናይቲ ሃገር እዩ ብኻልእ ዘረርባ ብግምጣላ መን ኣሎ ኤርትራ እያ ዘላ ጅቡቲ እያ ዘላ ጅቡቲ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ካልእ ንበይኑ መደብ ክገብረልኩም እንተዘይሊኹም ሓበሬታ ግበሩለይ ኤርትራ ግን opposite ናይዚ ኩነታት ዘላ ስለዚ ስምዕዎ shipping routes. If something is going between China and Europe, the chances are pretty good that it travels past Yemen. ንግዲ ካብ ምብራቕ ናይ ዓለምና ናብ ምዕራብ ክኸይድ ከሎ በዚ ቦታ እዚ ዝሓልፍ ስለዚ ሶማልያ ሽግር የመን ሽግር እተን ቀንዲ ቀላስቲ ጅቡቲ ምስ ኩሎ ምዕራብ ትሰርሓላ መን ተሪፋላ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ very important. The country also borders some of the world's richest and poorest countries, which is a problem. Yemenis have been suffering from and profiting from Somalia's chaos for decades. Yemen ንዘበናት ካብቲ ኣብ ሶማልያ ዘጋጥም ዝነበረ ዕግርግር በቲ ሓደ ትፅሎ በቲ ካልእ ድማ ዓቢ መኽሰብ ነይርዋ ስለዚ ንራእዮ However, Yemen's principal misfortune for the past century or so has been its ever more powerful neighbor to the north, Saudi Arabia. It's a tremendously complicated story that I'll get into more in the next couple videos. So, it is ቀንዲ ፀገም ናይ የመን ድማ ታብ ጎረቤታ ሃገር እያ ይብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ከም ኮይኑ ከሎ እንታይ ያለ ምዕባለታት እንታይ ያለ ኣብዚ ዋን እዚ ምዕባለታት ክንርኢና so first let's listen to this one. Yemen may officially be coming to an end. Saudi and Omani envoys are planning to visit Yemen's capital next week to negotiate a permanent ceasefire deal with the Iranian-backed Houthis. ድሕሪዚ ኣብዚ 2023 ዝተገበረ ብቻይና መንጎኛት ናይ ቻይና ዝተገበረ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ብዙሕ ዕንወት ዘስዓበ ውግእ ከብቅዕ ተስፋ ኣሎ ምክንያቱ መንግስቲ ስዑድያ ምስቶም ሁቲ ሰላም ንክገብር ኣብ ጣውላ ቀሪብሎ ምክንያቱ ኢራን ስለትድግፎም ብማዕዶ ዝግበር ውግእ ስለዝነበረ ዘን ክልተ ሃገራት ተዛሚተን የመን ሰላም ክትረክብ ዓብ ተስፋ ኣሎ እቲ ዘሎ ናይ ኢንተረስት ፍልልይ ካላርስቲዩ ቀሲልና ክንርኦ ኢና This would be absolutely massive. The death toll of this conflict is in the hundreds of thousands. And for quite a while, it was considered the world's worst humanitarian crisis. This potential ceasefire comes off the heels of a recent diplomatic deal struck between Saudi Arabia and Iran. Much to the dismay of the Western press, the deal was brokered by China. Washington's support for the Saudi-led war in Yemen has been pretty bipartisan up to this point. Obama, of course, being in office and supporting the war when it began. Donald Trump actively supporting the war throughout his tenure, even when he had a very clear chance to pull us out. And the Biden administration, while rhetoric... ኩናት ኣብ የመን ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ዘበነ ባራክ ኦባማ ዘጋጠመ ዝኾነ ይኹን ብምሕጋዝ ተዘይኮይኑ ጠጠው ንምብቃዕ ዝተወሰደ ስጉምቲ ነበረን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝኾነ ዝተገበረ የለን ከምኡውን ጆ ባይደን ስለዚ ሰለስተ ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ዘረኻኸብሉ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመጽእ ዘይተኻለ ኣዝዩ ዕንወት ዘስዓበ ውግእ ነይሩ better than Trump on this, pretty much just carried out the business as usual policies. Of course, even if a permanent ceasefire is actually reached, it will take quite a while to actually see how real this is. But this is undeniably a step in the right direction. Yes. Relations between Saudi Arabia and Iran. And this is a huge, huge shift in the geopolitical situation. So I'll try and explain why as quickly and concisely as I can. So the US and their allies often like to say that destabilization existing in West Asia or the Middle East doesn't stem from US regime change efforts, sanctions, or backing of far-right extremist groups. But instead it all stems from a division between two different Muslim groups.
ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ዝምዕራባዊ ፖሊሲ ኣብ ሚድል ኢስት ወይ ከማ ማእከላይ ምብራቅ ክኾን ከሎ እቲ ኩሉ ዘሎ ዕግርግርን ሰላም ምስኣንን ናይ ርጉእነት ፀገምን ካብ ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳውያን ወይ ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ፖሊሲ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ምስልምና ዘሎ ፍልልዩ ዝብል ሸፈነ ወይ ከዓ ምኽኒት ይክወሃበሉ ፀኒሑ ስምዕዎ ሕጂ the Sunni or Wahhabi Muslims and the Shia Muslims. And this is the explanation for why Saudi Arabia and Iran have not had diplomatic ties and why they've been in conflict with one another. Saudi Arabia is a Sunni kingdom, whereas Iran is a Shia republic. And this is the real religious division that exists. However, many, including myself, would argue that the conflict between Iran and Saudi Arabia really stems from economic differences or geopolitical factors. For years, the US has dumped money into Saudi Arabia, including their military, which has been essentially doing a genocide in Yemen, essentially giving Western finance capitalists a colonial outpost or ally in West Asia. እቲ ቀንዲ ምስጢር ተሪናዮ ግን እዚአን ክልተ ኣዝየን ዓበይቲ ምዃነን ጥራይ ዘይኮነ ገጅፍ ወይ ከዓ ዓብ ትዕድልቲ ናይ ነዳድን ካልእ ባህርያዊ ሃብትን ዘለዎም እዩ ኣሜሪካ ድማ ካብ መጀመርያ ንስዑድያ ዘይተኣደነ ወተሃደራውን ካልእ ሓገዛትን ዝምድናን ብምህናፅ سعود عرب زليه تخدقبر كم تخل سبورت تخدقبر عزانيها بمنصور سعود عرب دما بزع ندادي ني أمريكا برت عوا قام شاط رادي كونس أصوارا بمولو كاب أمريكا سلو تجازو عبنقدون كونكشن يرون سلزي بزز زنبرنا أمريكان سعوديان إيران مبزحتك زي أمن كراقرو بيانيرا بسنك زدما سعود عربن إيران حلفيا كل جزء أنصار زخنا أقوام يزلون أب زخنا جيوبوليتكس ويكاب تكباب زجبر عقرقر دما أنصار مرقس سلزي عزا إيران دما أزيع عبا هاجرن بزو حزب زلون بزو سقاطا زلون سلزخنا كل جزء نتسقمات كم زجارد أم مقبار Asia, which they can attack their enemies with. Enemies like Iran, who don't allow Western finance capitalists and multinationals to have access to their oil or to profit off their resources. And this is why the US sanctions Iran while dumping money into Saudi Arabia. Whereas Saudi Arabia has been a giant source of profit for Western multinationals. But now that's starting to change, as the Saudis have begun to develop closer relations with China and Russia as opposed to their traditional Western ally. And now that China has brokered this deal between Iran and Saudi Arabia. China ድማ ነዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣሜሪካን ምዕራብን ዝነበረ ጥቡቕ ዝምድና ገምጊማቶ ምክንያቱ ኢራን ተቐንዲ ፀገማ ምዞም ምዕራባውያን ስለደይ ትሰርሕ ፀጋታታ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ብዙሕ ነዳዲ ኣለዋ ስዑድያውን ብዙሕ ነዳዲ ኣለዋ ቻይና እንታይ ገይሮም እዚኦም ክልተ ነገራት እንድሕሪ ሰላም ገይሮም እቲ ናይ ነዳዲ ፀጋ ቻይና ብዙሕ ነዳዲ ዘድልያ ምክንያቱ ዝዓበ ኢንዱስትሪ ስለ ዘለዋ ስለዚ እዚአን ሃገራት ሰላም ተገይረን እቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ቅርሕንቲ ወይ ከዓ ባእሲ እዩ ንስዑድያ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ትደሊ ዝገብራ ዘሎ ሰላም ድሕሪ ገይረን ኣፅዋር ኣይከድልያን እዩ ስለዚ ኢራን ነዳዲ ውፅያ ክሸይጥ ክጅምር እያ ስዑድያ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክሸይጥ ትኽእል ናብ ቻይና እውን ክሸይጥ ትኽእል ስለዚ ነቲ ኢኩዌዥን ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ቻይና ኣሜሪካ ኣብ ህውተታ ናይ ዩክሬን ከላ بمسكوت أتيوم نتكونتات نزبنا زقصلة كرقاي كلانين زبهلا زنبرة أب حتى الجزء أب منبرة إتيوم أب فراريمهم إمباستاتهم تغييرهم أب كل تفزخونه دبلوماسيا وهنس أتيركبو نهيوب نزي أمريكا أتيا أي تفرسون تحول. Arabia, they're moving to end a huge source of conflict in West Asia and moving to end the US's use of Saudi Arabia as a neo-colonial outpost in that region. And it just goes to show how wrong this Western idea. إذا دم انتهينا مبزحت جزء أمريكا ومعرباويان أمونجو قرباب تهاجرات برتع زخونة ولا حنت تسأجم زي بلن أبرتع حلق كم زنابرا بمقبار زخونة هاجرنا أفريقيا مزجورة بيتا سلام زلوا يلن مبزحتن تسأجم على زي ما تهزب سلت على يكون بتاعتي تسرع حلو سل زخونة نزح حليفنا كسب زي سجرنا عبس أجم علينا أبزيا فيديو زيا بزعنا مهارلو من الباتو دليل تخينكم ناي السعودية تجبروا زلا شركة نتاتن سواب أفريقيا أنا بكبابن كمون أبزك أرنا أفريقيا أبزناي متربناي باب إلمن دب زلوا سلوان فيديو خجبر حسب على لغة دليل تلوكم أبتو كومنتاتكم حبروني خجبر الكومنت عن نابلكم لو ما رستاب زغودي I hope تمهيركم لغة كونوا ناتكم ريتو ناتكم حبريتا أب كومنت قدفو نابلكم لو ما رستي أبزغت فكم يبكالك سام الرغب تصبحوا من لكم تشاو ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ ተኾይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና
بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا كنتغبان نغل قطر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل نخنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو انفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيدنا بأفريقيا انفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغمولي بلاكم